अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह जिगर आदिल है नजर एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह भाई वाह भूख दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह भाई वाह হ্যালো ভিউয়ার্স, কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি এবং নেপালি এক ভাই এক নেপালি রেস্টুরেন্টে গেছি। যাওয়ার পরে হচ্ছে মোমো, দেখেন আমাদের মোমো দিছে গরম গরম মোমো, যে কি যে মজা, আমার কাছে এত মজা লাগছে বইলা বোঝাইতে পারবো না। সাথে একটা সস দিছে, এই সসটা